नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 14 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर द्वितीय रजनी टलक बेढ़ा कणिया अनुगुल रे आजिर नाटक एड़ा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर द्वितीय रजनी गोलाबंध अनुगुल रे आजिर नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर द्वितीय रजनी पाणीओला थर्माल तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक हरिश्चंद्र। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर द्वितीय रजनी पेड़ीपथर हाटपड़िया अनुगुल आजिर नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर चतुर्थ रजनी पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक महापुरुष। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर द्वितीय रजनी जरंदा ढेंकानाल आजिर नाटक ढलिया। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर द्वितीय रजनी जरीपड़िया पागा सालेपुर कटक रे आजिर नाटक बोझ। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर द्वितीय रजनी श्रीरामपुर बत्तीसुआ पाललहड़ा आजिर नाटक चंद्रमुखी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर तृतीय रजनी हातियाशुणी सालियासाई भुवनेश्वर आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर प्रथम रजनी जमटांगी बौद्धरे आजिर नाटक ओलाजुकी। यात्रा धौली आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर शेष रजनी बिराशाल कामाख्यानगर ढेंकानाल रे आजिर नाटक बापा। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर चतुर्थ रजनी मठकर गला भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक सखिल तू कांदना। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर प्रथम रजनी कंतर पर्जंग ढेंकानाल आजिर नाटक अंडीरी पुओ उद्धव। अपेरा श्री गणेश आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर प्रथम रजनी गड़संत्री बंरपाल अनुगुल आजिर नाटक अधूरा नायिका से अनुराधा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर शेष रजनी भगीपुर त्रिशूलिया कटक रे आजिर नाटक झड़। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबु। बनदुर्गा गणनाट्य तार आखड़ाशाल रे आउ एक नाटक रिहर्सल चली। नाटक सुना चढ़ई मो रूपा चढ़ई रचना संतोष नारायण दास निर्देशना शारदा प्रसन्न रणा स्थान बालियापाटी बस्ता बालेश्वर रे।
ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଧନତୁ ଫେରିଆର ଫାଇନାଲ BGM 14 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କୁନି ନୂଆବୋଉ ଟିକି ଦିଅର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ, ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନେଳିବାରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ବାଘା, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ, ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜୋରପଡ଼ା ହାଟପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକର ବହିପୂଜା ଆଜି। ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।